Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम विलियम ब्लैक का एक मास्टरपीस पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है लंदन। दोस्तों, लंदन इसको रिटन किया था विलियम ब्लैक ने। साथ ही साथ इसके जेनरिक की बात करें दोस्तों, ये डार्क एंड डेरी पोएम है। थीम की बात करें तो लैक ऑफ फ्रीडम, सोर्स ऑफ द लैक ऑफ फ्रीडम बनती है, या फिर इसकी थीम जो है वो डाउनफॉल ऑफ लंदन भी डिपेंड करती है। दोस्तों, इसको राइट जो रिटन जो किया था वो 1798 के अंदर किया था, जबकि इसको पब्लिश जो किया था वो 1794 के अंदर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में किया था। दोस्तों, इसकी एज की बात करें तो ये रोमांटिसिज्म से लगती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये 4 स्टेंजा पोएम है और हर स्टेंजा में 4 लाइनें हैं, तो इस तरह से टोटल लाइन 16 लाइन की पोएम ये बनती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि इनकी जो पोएम है विलियम ब्लैक की लंदन, ये इतनी हाईलाइटेड थी कि ये उस टाइम पे वन ऑफ द टॉप पोएम्स के अंदर आई है। विलियम ब्लैक की रैंक करा है इसको पोएम एनालाइजिंग के जरिए। तो दोस्तों, स्टैंजा नंबर 1 की बात करें तो स्टैंजा नंबर 1 में विलियम ब्लैक कहते हैं, आई वॉन्डर थ्रू ईच कैरेक्टर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द कैरेक्टर्ड थेम्स does flow and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe। साथ ही साथ दोस्तों इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि ये अपने पहले स्टैंजा के अंदर बताते हैं कि इसने लंदन में दरिया डैम से करीब एक गली में चलते हुए अनोखा मुशाहिदा किया। वो ये देखकर हैरान रह गए कि लोग जिस्मानी और जहनी तौर पर मंसूब हैं, क्योंकि इनके चेहरे शदीद खुराक की कमी की वजह से कमजोर लग रहे थे और वो दुखी भी दिखाई दे रहे थे। इनकी परेशानियां शायद इजाफी माशी जिम्मेदारियों की वजह से थी या ड्यूटी बहुत लंबे औकात की वजह से। इस बंद की 2 लाइनों में यानी कि इस स्टैंजा की 2 लाइनों का अगर हम मतलब निकालें तो लाइसेंस शुदा बराए तिजारत हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ने तबकाती जबर के लिए बहुत सी जगहों पर तिजारत को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ लोगों को शाही हक का अख्तियार दे रखा है, और इन जगहों में दरिया डैम्स और कुछ इलाके भी शामिल हैं। साथ ही साथ दोस्तों स्टैंजा नंबर 2 के अंदर सर विलियम ब्लैक कहते हैं कि इन एवरी कैरी ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स कैरी ऑफ फेयर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन the mind forget menclace I hear। तो दोस्तों स्टैंजा नंबर 2 की जो ट्रांसलेशन बनती है कि वो कुछ इस तरह से बनती है कि शायर अपने इस स्टैंजा के अंदर कहता है कि इस दौर के लोगों की हालत कितनी नागुफ्ता थी। वो मुशाहिदा करता है कि हर शख्स इस दौर के निजाम की बेहिसी और सर्द महरी चैलेंज कर रहा है, और हर शीर ख्वार बच्चा यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीने वाले, अनजाने खौफ से चिल्ला रहा है। लोगों में इतना हौसला नहीं है कि वो अपने हुकूक के हसूल की खातिर और हुकूमत की तरफ से आयद की गई पाबंदियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। हर कदम पर वो खुद को जबर की नजर ना आने वाली बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करते थे, और ये जंजीरें महज इनके जहन की पैदावार थीं, क्योंकि वो अगर कोशिश और जिद्दोजहद करते तो इन जंजीरों से आजाद हो सकते थे। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि स्टैंजा नंबर 3 में सर विलियम ब्लैक लिखते हैं, हाउ द चिमनी स्वेपर्स क्राई एवरी ब्लैकिंग चर्च अपील एंड द हैप्लेस सोल्जर सिक रन इन ब्लड डाउन प्लेस वॉल्स। तो दोस्तों स्टैंजा नंबर 3 की जो ट्रांसलेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है कि सनतकारों मसलन फैक्ट्रियों की चिमनियां साफ करने वाले छोटे छोटे लड़कों के गलीज और खतरनाक कामों के बारे में ये बताते हैं। चूंकि दोस्तों विलियम ब्लैक के दौर में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कोई कानून मौजूद नहीं था, तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो थे वो फैक्ट्री की चिमनियां साफ करते थे, और वो यतीम भी हुआ करते थे। वो अक्सर चर्च के हिफाजती तहलील में रहते थे। इन बच्चों को हर वक्त एक बहुत बड़े खतरे का सामना रहता था कि कहीं वो चिमनी साफ करते हुए इतनी ऊंचाई से नीचे ना गिर जाएं, और बाज औकात तो वो चिमनी के अंदर फंस जाते थे। ऐसी सूरत हाल में वो बच्चे अपनी जान को बचाने के लिए चीखते चिल्लाते भी थे, क्योंकि इन बच्चों की आमदनी से एक बहुत बड़ा हिस्सा चर्च के काम को मिलता था। इसलिए जब कोई बच्चा काम के दौरान में खौफ से चीखता और काम छोड़ देता तो इन्हें बहुत गुस्सा आता था। यहाँ विलियम ब्लैक चिमनियां साफ करने वाले बच्चों की गमनाक चीखों को
چرچ کے حکام کے خلاف سرنوشت قرار دیتے ہیں، جنہوں نے اپنے ذاتی مالی فائدے کے لیے اس کو چمنیوں کے مالک سے سیاہ کر دیا۔ بلیک کے عنوان سے لکھی جانے والی اپنی ایک اور نظم میں چمنیاں صاف کرنے والے بچے کی حالت زار کے بارے میں بتایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، ولیم بلیک نہ صرف چرچ کے حکام کے خلاف تھے بلکہ وہ بادشاہ کے نظام کے خلاف بھی تھے۔ وہ ان جنگوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو دوسری قوموں کو غلام بنانے یا اپنی نااہل بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے لڑی جاتی تھی۔ ولیم بلیک کو ان فوجیوں پر بہت ترس آتا تھا جنہیں ایسی جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک بدقسمت زخمی فوجی کی چیخ اتنی خوفزدہ کر دینے والی ہوتی ہے، یہ بادشاہ کے محل کی دیوار کو چیرتی ہوئی محل میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس بیچارے فوجی کی چیخیں بادشاہ کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹینزا نمبر 4 میں سر ولیم بلیک کہتے ہیں کہ بٹ موسٹ تھرو مڈ نائٹ اسٹریٹ آئی ہیئر ناؤ دا یوتھفل ہارلوٹس کیورس bleeds a newborn infant's tear and bleed the plugs the marriage hairs۔ دوستو، اسٹینزا نمبر 4 کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ ولیم بلیک یعنی کہ شاعر نے بہت سی آوازیں سنی ہیں، لیکن آدھی رات کے وقت سب سے زیادہ آواز میں اسے یہاں ایک نوجوان طوائف کی سنائی دیتی ہے جب وہ اپنے چھوٹے بچے کے رونے پر اس کو کوس رہی ہوتی ہے۔ یہاں 18ویں صدی کے برطانیہ کی ایک ہولناک تصویر پیش کی گئی ہے جب دولت کمانے کے لیے نوجوان لڑکیوں کو پروسٹیٹیوٹ بننے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس مذموم پیشے نے شادی کے مقدس ارادے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ناجائز تعلقات کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال نہ تو ان طوائف مائیں اور نہ ہی ان کے اوباش باپ کیا کرتے تھے۔ جب ایسے بچے روتے تھے تو طوائف مائیں پریشان ہو جاتی تھیں اور ان بچوں کو بددعائیں دینے لگتی تھیں۔ شاعر کے مطابق بدکار آدمی نہ صرف ان طوائفوں کو حملہ کر دیتے تھے بلکہ وہ ان متعدی بیماریوں کو پھیلانے کا سبب بھی بنتے تھے جو وہ ان طوائفوں سے لے کر آتے تھے۔ ایسے مرد جب اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے تو انہیں بھی بیماریوں میں مبتلا کر دیا کرتے تھے اور اس طرح شادی کی گاڑی کا ایک جنازہ میں تبدیل ہو جاتی تھی، کیونکہ مرد، عورت اور ان کے بچے سب کے سب ان مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے طوائف اور بدکار مرد شادی کے پاکیزہ نظام کو مکمل تباہ کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ ولیم بلیک کی پویم کی ٹرانسلیشن تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو اس پویم کو سمجھ آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دا سلمان اکیڈمی وی آر ٹرائنگ ٹو میک ایجوکیشن ایزر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے۔ تھینک یو۔